मुना এইটা হচ্ছে आम घर ए घरे आमे तीन भाई मो बड़ भाई एका जित आमे दुई भाई भाई घर संसार करूँ तापर से चिंता करेंगे आउ मो सान भाई सी तो पूरा सुना खंडे आउ सुन माने हाथ मिशा नुहे मो पूरा खांटी हो भातृदेव। तुम्हें कौन भाविच तुम्हें एकाशिया ना क्या किसी न कही न जन घर को नुआ भाउज नहीं आसीच मु तो नाकरा मु छाड़वा वाला नुहे मु बाहा होई ए घर को तो भाई बहु नहीं आसी। अरे तू कौन ताकू बाहर चिड़ा कर आस ना कौन अरे जा भीतर को डाक आस भीतर को आस। अच्छा भाई तू सीना देढ़शुर हिसाब से मो स्त्री मुह देखी पारिबुनी मु तो देखी पारिबी देखा देखा तो चॉइसटा केमिति तू तो एका चालाक आगे प्रथमे मु बोऊ को मुह देखी अरे मुह न देखिले मुह चाह देवी केमिति ओ हैला ओके बाबा मु तू भाउज अडणी कल मु मो धर्मपत्नी को अडणी कलिबी तापर देखिबा तू की मुह चाह दउचु हेले हौ ठीक अछि चल ओके मोनालिसा आसो कौन एथर देखिबा पाई रेडी तो हाँ आगे तू खोल ना आगे तू खोल कहली आगे तू खोल ओके मु 1 2 3 कहबी ठीक सेम टाइम रो रणी खोला जीवो ओके ओके 1 2 3 मोनालिसा तुम्हें कौन मो मानु को आगुरु जानिछ ना ना मु तंको केमती जानी एई तो तांको सह प्रथम देखा तपस्विनी तमे मो भाई को देखी चमकी उठिलो से किछि न काहेकि से मो देड़सुर तो सेथि पई अरे वाह गोटे दिन में दीटा खुशी मो घरे उजाड़ी हो पड़ी भाई अब भाभी पारुनी यही खुशी रे मु नाचिबी ना अभिमान रे तुम दीटा को मु शासन करी भाई खाओ मते भाई डाकिबा दरकार नहीं। अरे मु तो गोटे साबत भाई मु तमर को निज भाई की रामायण रे रामचंद्र को कहानी सुनितिलु हेले कली जुगरे तुम्हें आम पाई साक्षात रामचंद्र। हाँ भाई जे निज खुशी को कबर दई आमको खुशी बांटी आउ सब सुख दुख को छाती रे चापी आमको आनंदर स्वाद चकई अरे जानी मु तमे दीटा एमिति इमोशनल डायलॉग मारी मते ब्लैकमेल करिवो भाई भाई अरे भगवान करंतु तुम दाम्पत्य जीवन सुखमय हो आउ वर्षक भितर ए घर को दीटा कंढे आसतु आओ ए हस खुशी रे पुरुठु मो शून्य मंदिर कौन एमिति कही खसी जीव कहे भाई किंतु आसंदा तिथि रे तुमको विवाह करने को पड़िबो। हाँ भाई सुन भाई जो पर्यंत तुम्हें बाहर न होइच से पर्यंत ए घर को कुआ कुआ शब्द एकदम संभव नुह। तपु भाई ठीक कही भाई ना अरे मो बाहागर के संभव नुह गोटे झील को बाहा होई
ମୁଁ ତା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆରେ ଏ ମାନୁ ଏ ତପୁ ଭାଇ ଆରେ ତମେ ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ସେଦିନର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋ ପୁରୁଷତ୍ୱ ହରେଇ ବସିଛି। ଆରେ ତମେ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣପୁରୁଷା, ତମେ ମତେ ବାହା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ କାହିଁକି? ଭାଇ ତମର ଏ ବାହାର କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ମତେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଆରେଷ୍ଟ କରି ସେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଖୋଟ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମର୍ଡର କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ସରେଣ୍ଡର? ଓକେ, ଓ କଥା ମୁଁ ଥାନାରେ ବୁଝିବି। ଏ ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ। ହେଲେ ତମର ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି? ନାଇଁ ବାବୁ, ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତମେ ସମାଜର ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଆଉ ତମ ଭଳି ଭଲ ମଣିଷ ମାନେ ଯଦି ସମାଧି ପାଇଯିବେ ଏ ସମାଜର ନାମ ନିଶାନ ମିଟିଯିବ ବାବୁ। ଏ ବାବୁ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଚାଲ ପଳେଇ ଯିବା ଚାଲ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଏଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲ, ମତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ଜଣେ ସୁପାରି କିଲର ନା ମହାପୁରୁଷ। ଏ ବାବୁ ଏତେ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇ ଚାଲ। ଏଠୁ ଯଦି ନ ଯିବ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଭାଗି ପଳଉଛି। ପଳେଇଲି ବାବୁ, ଯାଉଛି। Don't move. You are under arrest. ଡକ୍ଟର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଯମୁନାର ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇନି ତ? କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ନହେଲେ ମୋ ଯମୁନା ବିନା ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆରେ ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ତ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଖୁସିର କଥା? ୟେସ୍, ଆପଣ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅସମ୍ଭବ, ମୋ ଯମୁନାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି। ଆପଣ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମନ ଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ। ଯମୁନା ଦେବୀ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବୁ এইটা কেମିତି সম্ভব ডক্টর বাবু? 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ନିଜର ପୁରୁଷତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଲି। ଏମିତିକି ବାହାଘରର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଦୁହିଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ଘଟିନି। ତାହେଲେ এইটা ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ହୁଏତ ଯମୁନା ଦେବୀ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଆଉ କାହା ଔରସର ଛୁଆ ଧରି ଥାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ମୋ ଯମୁନାକୁ ଅସତ୍ୟ ସଜାଇ ଦେବେ? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ଏମିତି ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇ ମୋ ଯମୁନାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ? ନାଇଁ, ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ଡକ୍ଟର ବାବୁ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ବେଷ୍ଟ ଆପଣ। ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ମୋ ଯମୁନା କ'ଣ ସତକୁ ସତ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି? ତମେ ବି ମତେ ମିଛ କହୁଛ, ଚଳନା କରୁଛ ମୋ ସହିତ। ନା, ମିଛ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ହଉଛି ନିରାଟ ସତ କଥା।
তাহলে এইটা সম্ভব ହେଲା কেମିତି? ତମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଅଣପୁରୁଷା, ବାପା ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଛୁଆର ବାପା କିଏ? ଛୁଆର ବାପା ତପ। ତମ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମିକା ତପୁ ଏ ପିଲାର ବାପା। ଏ ଯମୁନା, କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଛ? କଣ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛ? ଯମୁନା, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛ ତମେ। ଯମୁନା, ଆରେ ତମେ ତ ମୋତେ ସେଦିନ ବାଧ୍ୟ କରି ତପୁ ସହିତ ବାହାଘର କରେଇଦେଲ। ଯମୁନା, ଆଉ ବାସର ରାତିରେ ମଧୁ ବେଶରେ ତମେ ମୋତେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲ। ଏ ଯମୁନା, ତମକୁ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ସତକୁ ସତ ତପୁ ସହ ବାସର ବନେଇଦେଲ। ମୋତେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଥିରେ ମୋର ଟିକେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ତମେ ସେଦିନର ସେ ଅନ୍ଧାରର କାଳରାତ୍ରିଟା, ସେଇ ଅନ୍ଧାରର କାଳରାତ୍ରି ସିଏ ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲି, ମୋ ଡାକ କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ସେ ବଢୁଆ ପୁରୁଷଟା ମୋତେ ତନ କରି ଚୁଡ଼ି ଖାଇଗଲା ମୋତେ ସେ। ସେ ହରାମଜାଦା ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତମର ଯୋଉ ସର୍ବନାଶ କରିଛି ମୁଁ ତାର ବଦଳ ନେବି, ବଦଳ। କଣ କରିବ ତମେ? କିଛି କରିପାରିବନି ତମେ। ଏ ଯମୁନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯମୁନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି। ଯମୁନା, ଦେଖ ପରମ ସର୍ବନାଶ ହବ ଆମର। ଏ ଯମୁନା, ତାହେଲେ ଚାଲ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଛୁଆଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଘୃଣ ହତ୍ୟା କରିପାରିବିନି। ତାମାନେ ତମେ ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବନି? ନା, ଏଇ କେମିତି ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବି କହିଲ? ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ମା କେମିତି ମୁଁ ମାତ୍ର ହତ୍ୟା କରିବି? ମୋ ମାତୃତ୍ୱ ମୋତେ ଧିକାର କରିବନି। ଆଉ ମତେ କଣ ମୋ ପିତୃତ୍ୱ ବାହା କରି ତାଳି ମାରି ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇବନି? ଆରେ ଯମୁନା, ଆରେ ତମେ କୁହ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହବ ମତେ ହାତ ଦେଖେଇ ତା ବାପାର ପରିଚୟ ଦବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁରୁଷ ଭଉଣୀକୁ ଧିକାର କରିବନି? ତମର କୋଉ ପୁରୁଷ ଭଉଣୀ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ମାଇପ କଥାରେ ଉଠ ବସ ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବେ? ଜୟ, ତାର ପୁରୁଷ ଭଉଣୀ ଆସିଲା କୁଆଡୁ? ଚିତ୍କାର କରନି, ବରଂ କେହି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୋଚାରୁଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବେଣୀ ଧରି ପଥର ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତମ ଭାଇଙ୍କର ସିନା ପୁରୁଷ ପଣିଆ ନାହିଁ, ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଏକ ଜବାବ ଦିଅ, ତମେ କେତେ ନମ୍ବର ଭଡ଼ୁଆ ପୁରୁଷ? କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଭାଡ଼ୁଆ ପୁରୁଷ? ଏଇଟେ ଜାଣିନୁ ମତେ ମତ ପାଡ଼ିଲା ପରି ପାଡ଼ି ଦେବେ। ସେ ଶୁଖିଲା ଧମକ ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବ? ଆରେ ଯିଏ ଭାଉଜ ଇଜ୍ଜତ ବିକା ଟଙ୍କାରେ ଯାଇ ଅୟସ କରେ, ତାର ବଳ କେତେ ସେଇଟା ମତେ ଠିକ ଜଣା ଅଛି। ଏ ଯମୁନା, ତମେ ମୋ କଥା ମାନ, ତମେ ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ତମେ ମତେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଖାଲି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ମା ହିସାବରେ ଛୁଆ ପ୍ରତି ମୋର ତ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଏ ଛୁଆଟାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କର, ଏ
ଏ ଘରେ ରହିବାର ତମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯାଅ ବାହାର ଯାଅ। এইটা কোন তোম ভাইଙ୍କ নিষ্পত্তি? କଣ ଆଉ କରିବି? ତମ ଦିଦିରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅଟଳ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅଟା ହୋଇ ଗୋଟେ ଜାରଦ ସନ୍ତାନର ପିତୃତ୍ୱ ଅଧିକାର ଦେବି କେମିତି? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ବାବାରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଭଲ ଖେଳନା କରି ନଚେଇ ପାର। ଯମୁନା ମାନିଗଲି, ଚିନିଗଲି ଏ ପୁରୁଷ ସମାଜକୁ। ଯମୁନା আসল মাথা ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଚୁପଚାପ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଆମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ଏ ଯମୁନା, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରାଉଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଦେଖା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣି ପାରୁଛି ଯମୁନା, এইটা তম মনর পরিভাষা নুহ। যমুনা, এ যমুনা, আউ একথা বি জানিছি তবে মতে ছাড়ি কেবে বি রহি পারিবনি। যমুনা, এই তুমি তুমি মো উপরে রাগিছ। যমুনা, কণ করিবি কহিল? মু পুরা জনে নারী। শাস্ত্র কহে নারী হচ্ছে দয়া জননী সদায়নী। যমুনা, আউ জান কোন? আউ সেই জায়ার ধর্মকু পালন করিবাকু যাই যমুনা, মু জননীর গুণে ভুলি যাবি কেমিতি? নজিবা ভাই অভিনয় আরম্ভ হয়ে গলা। শুণ ভাই, মু সিধা সিধা কହୁছি, এ চরিত্রহীন নারীটা ঘরে রহিলে ঘর ছাড়ি চালি যাবি। নাই জয় নাই, তবে কাহিকি এ ঘর ছাড়ি চালি যাব? বরং এ ঘর ছাড়ি মু চালি যাউছি। হেলে জয়, গলা বেড়ে মু তমকু এতি
रगत सजिला बहिरी तो जीवन धरी खुशी पाए रगत सजिला बहिरी तो जीवन धरी खुशी पाए जीवन सघरे मनीष हाजरे नीति चिराधिका मनीष जीता मारी देला एते बड़ दुनिया चाहला बेलू आखि पाऊनी किए मोर सहारा कोठी मु आश्रय नेबी चली चली मु थकी पड़िले कोठी की जीवी कोठी रही मु किछि जानी पारुनी किछि जानी पारुनी हटा हटा सावन की घटा हटावे साली। हेलो ए मेरे साथ मेरा कोठी में चल धंधा करिबू धंधा डेली राति रे नुआ नुआ गराख सहित एंजॉय करिबू बढ़िया खाइबू बढ़िया पीबू पकेबा भी बढ़िया किए तमे हटा हटा सावन की घटा हटावे साली। हेलो ए तू मलिन मिया को पहचाना नहीं ए सारा शहर मेरा नाम डिप्टी पे हुई बाजू जी तू साली माई किनियाटा मेरी को पहचाना नहीं महाराज अरे मनिल मिया तू याकू तो रंग कठी को ने मु मना करनी हेलो मु याकू थरे चाय ए साली माइकी ना को 2 वर्ष हला नजर पकेछि जय एते कजोट चेहरा तमरो तमे शेषरे लोकटा सहित मिसी तम भाउज को महाराज हेलो ए तू जते बेले घरे थिलु मो भाउज थिलु मो भाई जते बेले तते छाड़ी देला तू मो भाउज नु हेलो मो माइबो मु जहाँ देखुची तो जन्म बेला खराब पड़िलानी ता न होइतिले तू एमिति हेइ न थातु हेलो मु कोन ए टोका तो टोका ए बुढ़ा भी पागल है जीवन ए जया अरे माल महू चिकन खामेली नरम मुर्गी जैसा ए बेबी चमकुची ए जय गोटे काम करिबा एइटाकु नै प्रथमे बण भोजी तापरे मो रंग कोठी पासनो हेलो ए मते जानि दियो मते छोइना को चर्चा करनी कहू ता नहले नारी नारी रु नागुणी पलटिबा पई ताकू बेसी समय लागिबो महाराज तू नागुणी हेले आमे नागो ए नाग चोट घरे खाइले बाट बड़ा हुई आमरी पछरे ए छोड़ एते नखरा देखना
ହେ ମନିବି ଆମେ ଟଣା ଅଟଣା କରି ତୋ ବଡ଼ିକୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ତତେ ମୁଁ ଚୁପକେ ଚୁପକେ ଖାଇବି ଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆସିବୁ ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜିର ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି। ଆରେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏମିତି ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆଖି ବୁଜା ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବାକୁ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଆପଣ ଆରେ ଯମୁନା ଦେବୀ ଯେ ଏ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଏକା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯାଇ ସେଦିନ ସିନା ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମତେ ସେ ପାଖରେ ରଖିଲେନି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍! ଆରେ ସେଦିନର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା। ଆରେ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ତମେ ଯେତେ ପାରୁଛ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ, ଆଉ ତମ ସେ ଅଭିଶାପ ନିଆରେ ମତେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଅ। ନାଇଁ ବାବୁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିବି? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବାବୁ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନି ଯମୁନା ଦେବୀ, ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି। ଆଜିଠାରୁ ତମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। ବାବୁ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଦେବଦୂତ। ତାହା ନ ହେଇଥିଲେ ଏ ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯମୁନା ଦେବୀ ଖାଉ। ଆରେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସାର ହକଦାର ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆରେ ସବୁ ତ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ବାବୁ, ଆରେ ସବୁ ଏଇ ସମୟର ଖେଳ, ଆମେ କିଏ? ହଉ ଆସ ଯିବା। କୋଉଠିକି ବାବୁ? ମୋ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଖାଲି ଅଛି। ତୁମେ ଆଜିଠୁ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବ। ଆସ ବାବୁ। କମ ଯମୁନା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି ହେଲା? ସେଦିନ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ତମେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିଥିବ। ଥରେ ଆଜି ଦେଖିଯାଏ ଯମୁନା, ଏଇ ଜଗୁନି ଅଟୋବାଲାଟା ତା ଯମୁନା ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି। ବଞ୍ଚି ନ ପାରିବ ଯଦି ମରିଯାଅ, ନହେଲେ ସେ ବେଶ୍ୟାଟା ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଅ। ତା ଦେହ ବିକା ଟଙ୍କାରେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ବସି
ବସି ଖାଇବ ଦିନୁ ଦିନ କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛୁ ଆଉ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି ତତେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ ଯମୁନା ନାଁରେ କିଛି କହିବୁ ପାଟି ଭିତରୁ ଜୀବଟା ଉପାଡ଼ି ଆଣିବି। କ'ଣ ହେଲା ସେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବେଶିଟା ତମ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଆବେ ହେ ମା ବେଟର ଭାଇଟା ହିଁ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ଥରେ କ'ଣ ମୁଁ 1000 ଥର କହିବି ସେ ଯମୁନାଟା ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ବେଶ୍ୟା ବେଶ୍ୟା। ଏ ଭାଇ ମତେ ମାଇଲ ମତେ ହାତ ଉଠେଇଲ ଏ ଭାଇ अरे मारुनु मार मन शांति हेले जाए मार और मारू मारू मारी देले भी मु टिके भी आपत्ति करिबेनी बरम शांति पाई जीवी। नाय 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 ମୁଁ ତମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବିନି। ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ଉଇଲ୍ କରି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ନହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି। अरे जय अरे दरकार नहीं रे मोर संपत्ति जो घरे मो जमुना नहीं से घरे तो परी गोटे अमनिष भाई पाखे मु शांति रे बंची पारिबिनी। ताहले नियो ए दलिल रे गोटे साइन कर दियो। दलिल कहीं जाओ बाहर निज कर्म को आदरी चली जाओ बाहर कौन शुण मु ए जगह गोटे मद भाटी करी जदि केबे खाइबा को न पाओ एठी आसी चाकिर करिब चाकिर नहले मत भिक मागिब मत खाइबा को जोड़ा दे जय मो स्त्री मत छाड़ी गला मत खाइबा को मिलुनी जय आउ भिक आकारे मु किछि तुमको टंका देबी टंका। अरे जय अरे तू तो गोटे भिकारी आउ गोटे भिकारी पाखकू मु केउ प्रकार भिकारी नहीं आसासी परम बड़ भाई हिसाब रे तते एतिकी आशीर्वाद करूची तू सुखरे रह आउ शांति रे रह। तमरा से सुखला आशीर्वाद मोर दरकार नहीं तमरा से सुखला मुह नेफड़े एठी चिड़ा भी दरकार नहीं। बाहर जाओ कौन सी बिक्री कर दे निजे कांगड़ा पाल्टी गली आज भाई भाई पितृपुरुष भिटे माटी दे निज ठिकणा हो जाई देली ए अफरा बाटर बाटईटा आउ काई के शुक्ला मुह ते देखैब देखल का भाग्य को निंदिब आउ चित्कार करी कहब ए परवाला एमिति बोल केमिति एला सजिला जीवन
सजना कोई तो जीवन धरि तू पछुपी जीवन छाड़े बड़ी सहारे किति रबिया बड़ी सहुरे गीता मारी एमिति अरे बाबा जल्दी उठ मु पर ऑफिस जी आज ऑफिस फेरी आसले आमे फिल्म जीवा कौन कहला ना 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 जमा नुह मु एणिकी कथा दौची एणिकी ड्यूटी पाई जेतिकी समय देबी तुम पाई भी सेतिकी समय देबी ए मनीषा तुम एमती मो सहित लुचकाड़ी कहीं खेलुच अरे आस अरे मो पाखक आस अरे बाबा आस मनीषा मैडम ना आपण अभिमान कर नाई 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 ए डाक्तर बाबू ए पागल टे रे मो मनीषा मो ऊपर केबे अभिमान करि परिबनी ए आम दी जनकर सिना दुईटा देह हेले मन परा गोटिए मनीषा मैडम ना सफा सफा कही आपण खिया पिया न कले जम्मा तुम सामना को आसबेनी खाइबी यस ए डाक्टर बाबू कौन खाइबी किए मत खुआई देबो हाँ मनीषा मत खुआई देले मु खाइबी नहले मु जम्मा खाइबिनी से बरा मेडिकल बेड रे तांगु डिस्चार्ज रखू आउ किछि दिन लागे जीवो मेडिकल बेड रे यस ए डाक्टर बाबू कौन है तारा से मेडिकल बेड रे काहे के अछि तमर कोन पछ कथा किछि मने नाही पछ कथा मोर किछि मन पड़ुनी ए मोर ना मोर खाली मो मनीषा कथा मन पड़ुची मनीषा देवी कथा मने पके कहतु कौन हो जाय तांकर आ से काहे के मेडिकल रे अछंती अरे कुहो मोर कहिदा मने तोर अरे कुहो कौन हो जाय तांकर मोर किछि मन पड़ुनी मानस ओ माय गॉड ए समस्यार समाधान पाई आउ केते दिन लागिबो
ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନସ ବାବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ମନୀଷା ଦେବୀ ଏ ଦୁନିଆ ନାହାନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ଧରି ରହିପାରିବେ ତ? ଡକ୍ଟର ହଁ ଡକ୍ଟର ଏ ମାନସ ପଣ୍ଡା ଠାରୁ କିଛି ସତ ଆଦାୟ କଲେ? ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଛ କଥା କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ପାଟିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ମନୀଷା। ମନୀଷା ଦେବୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ମାନସ ପଣ୍ଡାକୁ ସୁସ୍ଥ କରାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ମାନସ ପଣ୍ଡା ହେବେ ମୋ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍। ଆଇ ଟ୍ରାଏ ସାର୍, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି, ଆଉ ବାକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ କୌଣସି ସତ ଆଦାୟ କରି ହେଉନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ମାନସ ପଣ୍ଡା ହେବେ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର। ଡକ୍ଟର ପ୍ଲିଜ୍ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍। ଓକେ ଓକେ ୟେସ୍ ସାର୍। ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ଏଠୁ ଜୀବନ ନେଇ ଚାଲି ଯାଅ କହୁଛି। घोटा साबुन की घोटा घोटा वे साली साला मेरा बिल्ली मेरी कोमियाओ। चल चल कोठी पे चल। କୋଠିକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ମଣିଷ ପଣିଆ ଏଠି ଏ ମଣିଷର ଅସହାୟତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାରଣ କରୁଛି। ୟା ସହିତ ତୋତେ ବି ମାରିଦେବି ଲୋ ଚିକିନି। ଆରେ ଭଲ ଦୋଷ ଅଛି ତ ଏ ମନିଲ ମିଆ ସାଙ୍ଗରେ କୋଠିକୁ ଚାଲ। ନାଇଁ, ତମେ ଦିଟା ହଉଛ ନର ରାକ୍ଷସ। ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ତମେ ଦିଟା ହଉଛ କଳଙ୍କ। ପାପୀ ସଂହାର ନ ହବା ଯାଏ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବି। ସଂଗ୍ରାମ। ଓକେ ଏଇ! पहले छाड़ी भी नहीं रहा साली भाई की देखो मारे देवे क्या?